Al-Musawwir, the one who gives shape. Al-Musawwir, yang memberi bentuk. Al-Khaliq, Al-Bari, and Al-Musawwir show the love flowing from the divine essence into the manifestations, as well as the way that takes them back to the essence through their love for the essence. Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir memperlihatkan cinta yang mengalir dari zat ilahi ke dalam semua manifestasi dan yang membawa mereka kembali ke esensi melalui cinta mereka kepada zat ilahi. Many scholars repeat the three divine names Al-Khaliq, Al-Bari, and Al-Musawwir together. Banyak ulama mengulangi 3 nama ilahi Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir bersama-sama. When you recite them separately, you realize that Al-Khaliq is the one who shapes destiny, Al-Bari, the one who creates harmony, and Al-Musawwir, the painter who brings shapes and pictures into existence. Ketika Anda membacanya secara terpisah, Anda menyadari bahwa Al-Khaliq adalah yang memberi bentuk atau membentuk takdir, Al-Bari yang menciptakan harmoni, dan Al-Musawwir, sang pelukis yang mewujudkan bentuk dan gambar. Out of the divine names Al-Khaliq, Al-Bari, and Al-Musawwir, the latter stands closest to the world of material manifestation, although it only becomes fully visible through Az-Zahir. Al-Musawwir expresses its constant moving in that direction. Dari asma ilahi Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir, yang terakhir berdiri paling dekat ke dunia manifestasi material adalah Al-Musawwir. Meskipun terlihat sepenuhnya melalui Az-Zahir, Al-Musawwir menunjukkan pergerakannya secara konstan ke arah itu. Al-Musawwir gives things their final shape or color, and it invokes a focusing that leads straight to the goal. It is the divine name that lends all things their form. Every creature is shaped in a unique, special manner, and the uniqueness of each individual manifests again within each species. Your life is constantly being formed, and divine reality takes shape through you in a lifelong process. So never look down on others, because just like you, they have been created from the divine. Al-Musawwir memberikan bentuk atau warna akhir pada benda-benda dan yang berfokus langsung ke tujuan. Asma Tuhanlah yang meminjamkan bentuk kepada segala sesuatu. Setiap makhluk dibentuk secara unik dan khusus. Dan setiap individu terwujud sebagai suatu spesies. Hidup Anda terus-menerus dibentuk dan realitas ilahi terbentuk melalui Anda dalam proses seumur hidup. Jadi, jangan pernah memandang rendah orang lain. Karena seperti Anda, semua adalah ciptaan yang ilahi. Traditional translations of this quality include fashioner and bestower of forms. The roots of Musawwir carry the sense of gradually forming a design, like a river gradually shapes a riverbed. Terjemahan tradisional dari asma ini termasuk penata dan pemberi bentuk. Akar kata musawir membawa pengertian secara bertahap membentuk suatu desain, seperti sungai yang secara bertahap membentuk dasar sungai. The root SWR contains the following meanings: to form, to shape, to fashion, to create, to illustrate, to make a picture, to describe, to portray, to imagine, to conceive, to think. Former, shaper, creator. Form, shape, image, idea, figure, statue. These basic meanings clearly show that this divine name does not express the clear manifestation, but indicates the eternal flow that leads thereto. Akar kata SWR mengandung arti sebagai berikut: membentuk, mendesain, menciptakan, mengilustrasikan, memberi gambaran, memperjelaskan, menggambarkan, mengimajinasikan, merancang, memikirkan, membentuk, mencipta, membentuk gambar, ide, sosok, patung,
Arti dasar ini dengan jelas menunjukkan bahwa asma Tuhan tidak mengungkapkan manifestasi yang jelas, tetapi menunjukkan aliran abadi yang mengarah ke arah sana. The divine name Al-Musawwir helps artists express their creative powers and become masters in their craft and guides them towards success, God willing. Asma ilahi Al-Musawwir membantu seniman mengekspresikan kekuatan kreatif mereka dan menjadi ahli dalam keterampilan mereka, serta membimbing mereka menuju kesuksesan. Insya Allah. Breathe with the divine name Al-Musawwir and feel how it unfolds and shapes your creative powers so that they may blossom at the right moment. Bernafaslah dengan asma Al-Musawwir dan rasakan bagaimana asma itu membungkus dan membentuk kekuatan kreatif Anda sehingga mereka dapat berkembang pada saat yang tepat. Sometimes our whole life needs a redesign. This doesn't usually happen overnight. In the same way that the universe continues to evolve, we need to trust that we can shape our lives in a creative way, like a potter raising a lump of clay on a moving wheel. The feeling for what it will become is in her hands. Terkadang seluruh hidup kita membutuhkan desain ulang. Ini biasanya tidak terjadi dalam semalam. Seperti halnya alam semesta yang terus bergerak. Kita harus percaya bahwa kita dapat membentuk hidup kita dengan cara yang kreatif. Seperti seorang pembuat tembikar dengan sepotong tanah liat di atas roda yang bergerak. Akan seperti apa bentuknya berada di tangan pembuat tembikar itu. Perhaps life is calling you right now to remember that the design of your life is a continual process and that reality's hands knead and mold through yours. Or maybe you face a long project with many steps. Start with a feeling for the design, even if each individual step is not yet clear. Or in relation to a part of your inner community, some voices need taking in hand with gentle but definite training, a program of love and discipline. The one being brings a full bag of tools, everything you might need to design and redesign your life. Mungkin hidup memanggil Anda saat ini untuk mengingat bahwa desain hidup Anda adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan bahwa tangan realitas membentuk dan mencetak melalui tangan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi proyek jangka panjang dengan banyak langkah. Mulailah dengan merasakan desainnya, meskipun setiap langkah masih belum jelas. Atau sehubungan dengan kondisi batin Anda, beberapa suara perlu dibimbing dengan pelatihan yang lembut namun pasti, dengan cinta dan disiplin. Sang Ilahi membawa sekantong penuh alat semua yang Anda butuhkan untuk merancang dan mendesain ulang hidup Anda. Ya Allah, fill our hearts with the longing to remember you and wet our tongue with thanksgiving. Make us into human being who encounter the creation with care and attentiveness and lead it back to you in their heart. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kerinduan untuk mengingat-Mu dan basahi lidah kami dengan ucapan syukur. Jadikan kami manusia yang menjumpai ciptaan dengan kehati-hatian serta penuh perhatian dan menuntun hati mereka kembali kepadamu.